जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर मयूरभंज जिलार समस्त पुलिस थाना पक्षर मध्यरात्रि निज निज थाना अंचल रास्तागुड़िक अवरोध कर ट्राफिक नियम को जोरदार लागू करा सहित चोरा कारबार को रखाई संपृक्त जान गुड़ी को तनखी कर पुलिस पक्षर 333 जान को जांच कर बेले ट्राफिक नियम उल्लंघन पर बाइक एवं गाड़ी चालकों मोट 5,13,000 टंका जरिमाना आदाय कर निशाग्रस्त हो गाड़ी चालना करुवा नहीं 4टी मामला रुजु होती। तत्सहित 6टी अबकारी मामला रुजु हो मोटे 55 लिटर देशी मद एवं 2,700 लिटर विदेशी मद जबत कराई। बेआईन भाव गोरु बोझे कर जाऊथुवा एक गाड़ी को जबत करा सहित 6टी गोरु को उद्धार कराई। परवर्ती खबर बामनघाटी उपखंड सदर महकुमा रायरंगपुर ठारे सोमवार उपजिलापाल कार्यालय सम्मिलन कक्ष में जन अभियोग शुणाणी शिविर अनुष्ठित होती। अतिरिक्त जिलापाल नेत्रानंद मल्लिक अध्यक्षतार अनुष्ठित उक्त शिविर में जिला आरक्षी अधीक्षक बरुणगुंटुपाली, रायरंगपुर अतिरिक्त जिलापाल अजित कुमार, अतिरिक्त जिला आरक्षी अधीक्षक जदुनाथ जेना, उपजिलापाल उग्रसेन ओराम, अतिरिक्त उपजिलापाल बासंती लाक्रा, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी तथा जनस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धनंजय महंत, रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर रवींद्रनाथ मालिनी प्रमुख जोग देते। अतिरिक्त जिलापाल जनसाधारण ठारू आसुवा आपत्ति अभियोग गुड़िकर समाधान त्वरित प्रक्रिया संपन्न करने परामर्श देते। शिविर में जनसाधारण ठारू 117टी अभियोग पत्र ग्रहण कर बेले 91टी व्यक्तिगत समस्या भित्तिक एवं 26टी ग्रामवासी विभिन्न समस्या भित्तिक सामूहिक अभियोग थिला। 2टी अभियोगर तत्काल समाधान होता। बामनघाटी उपखंड अधीनस्थ समस्त उपखंड स्तरीय विभागीय अधिकारी, रायरंगपुर पौरपालिका कार्यनिर्वाही अधिकारी, गोष्ठी उन्नयन अधिकारी, तहसीलदार, गोष्ठी शिक्षा अधिकारी उपस्थित थिले। परवर्ती खबर बड़साई ब्लॉक अंतर्गत मानगोविंदपुर पंचायत भुरुडिया ग्राम में शशुर घर निकटर ज्वाईर मृतदेह को आंब गछरे उद्धार कराई। मृत श्रीकांत मल्लिक घर उदला अंचल। श्रीकांत 10 वर्षरू अधिक हेब विवाह करते 4 संतान और पत्नी सहित 8 दिन है शशुर मंगुली देहरी घरे आसी रोते। रविवार राति से आत्महत्या कर शशुर कहता बेले परिवार लोक मैंने हत्या बोली अभियोग कर माणुतिरी फांडी पुलिस घटनास्थल में तदंत कर। परवर्ती खबर गाँव में पशि महिला को दुर्व्यवहार उद्यम करने पड़ा महंगा गछर बांधी उत्तम मध्यम देले ग्रामवासी। मयूरभंज जिला उदुला थाना पाठशाणीपुर पंचायत बहरमपुर गाँव में घटता यही एक घटना। मिलता खबर अनुसार बारिपदा अंचल 2 जन युवक रविवार राति गाँव में पशि युवती को दुर्व्यवहार उद्यम करथिबा अभियोग होता। यापर कौशल क्रमे जड़े घटनास्थल में खसी पड़ाई अन्य जन को बांधि रखिले ग्रामवासी, जहाँ को नहीं ताती थिले उपस्थित लोक एवं ग्रामवासी काबू करी दौड़ी गछरे बांधि निस्तुक माड़ मारी। पुलिस घटनास्थल में पहुंची बंधा होता युवकों को उद्धार करथिला। युवक जनक निज स्त्री को खोजी खोजी भूल आसी ग्राम में पशि जाइथिला एवं जनकर मानसिक अवस्था ठीक नथिबा पुलिस कहिछि। परवर्ती खबर विषय ब्लॉक अंतर्गत लोहाकानी पंचायत अधीन काशीपेंठ ग्रामर एक कोठरी बासी सिंह वर्ष 23 वर्षर मृतदेह उद्धार कर विषय पुलिस। गुरुवार राति बासी सिंह स्वामी मागु सिंह 2 पिला धरी भुवनेश्वर जाइथिले। शनिवार सकाळु मागु सिंह बापा फोन जोगे बासी सिंह को मृतदेह घर भितर पड़िथिबा सूचना देइथिले। बासी सिंह को भाई संग्राम सिंह विषय थाना एक लिखित अभियोग करने पर थानाधिकारी शरचंद्र दास को निर्देश क्रमे एक रश्मिता दास एवं सदल बल जाई मृतदेह को उद्धार कर उपखंड चिकित्सालय रायरंगपुर को शव औषध पठाई। पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर मोरडा थाना ब्लॉक छक निकट में घटी सड़क दुर्घटना जनकर मृत्यु हो जाता बेले अन्य जड़े गुरुतर आहत होता जमापड़ी। बैसेगा थाना अधीन हरिपुर ग्रामर बसंत महांत पुओ रामचंद्र महांत वर्ष 21 वर्ष निज संपर्क मोरडा थाना काजुडीहा ग्रामर गौतम महांत एक बाइक रे चित्रोड़ा बाजार को जाउथिले। मोरडा ब्लॉक छक निकट में बाइक एक बलद को धक्का दे दुर्घटनाग्रस्त होता फल रामचंद्र और गौतम गुरुतर आहत होते। बारिपदा स्थित जिला मुख्य चिकित्सालय चिकित्साधीन अवस्था रामचंद्रन मृत्यु हो जाता बेले गौतम
ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଛାଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଯେ ମୃତକ ଜଣକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହଟି ବିଲରେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ବୟସ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ହେବ। ପୁଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ 62/26 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିନେଇ ମେଡିକାଲ ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୋପାଳ ମାଝୀଙ୍କ ସହ 9937435236 ମୋବାଇଲରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା କାକବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ 146 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ରୂପାଲି ବେସରା ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ରୂପାଲିଙ୍କ ମରଶରୀର ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍ତେଜିତ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଟେକା, ପଥର, ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ସମେତ ମୃତ ଛାତ୍ରୀର ଶବ ନେଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗରଥ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ମୃତ ଛାତ୍ରୀର ଶବ ଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ 17 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ପୁଲିସ ଏବଂ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ ଭାବେ 3ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଲୋକ ବୁହାଇବା ବ୍ୟବହୃତ 2ଟି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ 7 ଜଣ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଥାନା ଅଧୀନ ଦଧିମୁହାଁ ଗ୍ରାମର ଭୁଲା ମୁର୍ମୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାରାଣ୍ଡି, ବିଦ୍ୟାଧର ସାମଲ, ବଣକାଟି ଗ୍ରାମର ଲୁଗୁ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରହରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଲିପୁନ ବେହେରା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମାରାଣ୍ଡି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ଡେଙ୍ଗାଡିହା ଗ୍ରାମର ବଙ୍ଗଳା ଗ୍ରାମର ଜନ୍ତୁରପୂର୍ତ୍ତି ବୟସ 55 ବର୍ଷ ଗାଈ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ପରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ପୁଲିସ ଦଳ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜନ୍ତୁରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମହୁଲଡ଼ିହା ପୁଲିସ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଆଦି 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାରଦ 35.8 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ କଟକରେ 34.2, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ତାଳଚେରରେ 38। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।